زیبس که جای خوابت در وطن نیست، بیمو ترس و خطر داری مهاجر. برایت روز و شب فرقی ندارد، شبت هر جا سحر داری مهاجر. اگرچه داری دو دیپلم عالی، نه کسب و نه هنر داری مهاجر. تو را اینجا نشناسد نداند، تو اما دست به بر داری مهاجر. ولیکن بین این خود بیخبرها، خدا را تو خبر داری مهاجر. به یادی مادری ره انتظارت، همیشه چشم درد داری مهاجر. سرت در بالین کوه خواب ندارد، دلی بیدار به در داری مهاجر. و چشمانی امید بر سوی فردا، نظر داری مهاجر. دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن ولاگ خود میخواهم به شما هم یک کمپانی فابرلی که خواهر عزیزمون از ما خواهش کرد که کدام کار کردن خواهد یا که زکاز کردن خواهد در همین نمره‌های بالای اکران بودن نویسید. حتما جواب میتید، کار میفهمونه چه خیلی کار در خانه ششته برای زنای خانه‌ش این کار گفتن. ویدیوی ما رو تماشا میکردیم، گفتن که یک بار اگر رکلام که یگان کس نمیدونسته که میآید کمپانی بهترین. دوستان عزیز حتما در اومده یک خبر گیرید. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. خوش آمدید به کانال ما. کسی که اینم دخترک نمیشناسه تو کی؟ فریزه. کو سلام بگو. سلام دوستان عزیز. نجم سلام دوستان عزیز. ما میریم باشه میروره. ما میریم ماهوش میروریم باش پوچکا میخوایم. سلام علیکم دوستان عزیز، اینا موقت فریزه بسری ماهوش رفته استیم. فریز خود تاخم میری؟ اردمان میری؟ رفتیم. اینا دوستان عزیز قطع فریزه چی رفته استیم؟ ماهوش در رفته استیم، ولی ماهوش میگیره. فریزه فریز چی میخری با؟ شپوچکا. در کجای مغازین؟ ها؟ کمر نگاه؟ ایسو بگو آخی؟ تعریف ما نگاه کو با بگو. میره؟ دوستان عزیز ماهوش گرفتیم، آیستا ایستا خانه رفته است. چی بیا ایجا بیا. ماهوش گرفتیم ایستادیک تروریستا با تو مغازین نداره نمیشه. ماهوش سلام بگو آخی دوستان عزیز. فریز چی خریدی؟ چی خریدی؟ شپوچکا. درامده هم با شپوچکا خریدیم. ماهوش ساری کرکا میپشانیم. ساری خنوکتره. آزی چی خیلی دیده است؟ چی خیلی دیده است؟ هوا گرم در سبزه نگاه سبزه اوجه سبز شده است. این هم خیلی رفتیم گرفتیم آماده است. اینه دیوانه رو نگاه. اگه شما اگه دوستانی عزیز ده نه دوای قالین نقاب شدگن پلاسا رو در اینجا کشال کردیم تره. این هم خیلی دوستانی عزیز نگاه که هوایی چه خیلی بود. هوایی هم خیلی گرمه که هسته که بیا خیلی این دوستان عزیز آمدیم ماهوش گرفتیم.
Ardışon. Fariz? Маълимаш ма да уже занг зад, ма қоғыз бурду, доду буду. Қоғыз istesa? Ha. Бачи да богу қоғаз бигири би. Бахшиши зиёд бисайма аҳамият надод. Ин ҳами Фариз омода еса буд чӯбида ғалтид. Бихез кани? Бихез кани бинам. Куҷо зада? Кунчи дамбал сезада. Балниса бурдан дар кун. Чида намеқипи папаш? Дӯстони азизи меҳрубон, ман барои кӯдако камтарак пирог каданиём, барои пироги мо осона, кам харҷак, чизе ки дар дари холодильник боша, ҳама одар кунанд. 2 дона тухм меандозам, шакар меандозам, як ҷоя мекунам. Раҳмати калон ки дастгирӣ мекунед каналмона, аз ҳама беандоза миннатдор дӯстони азиз. Ва чӣ хеле ки бисёре аз шумо гуфта будед ки апай менеҷардиюм канал Табукшо фақат барои шерхонӣ ма кушодам дӯстони азиз. Дар якум комментария закрепино мекунам, марҳамат омада дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мост. Уҷо фақат метавонед шумо шеър, ғазал, чизе мефоратона бинависед, шеър ё ғазал. Баъд қиссаҳои ҳаётӣ кадоме ки чиай мо ухалӣ дорем, номеромон дар ҳама ҷо ҳастад. Қиссаҳои ҳаётӣ метавонед шумо навишта ва ман дар у канал ҳатман ки мехонам қиссаҳоро ва дастгирии шумо ба мо лозимае. Чӣ хеле ки мебинед я дастгирӣ мекунем у каналам то ин пеш биравам. Ҳамин чанд рӯз гуфта будам шаварма биё аму канала бупартон видео. Як канал букшоем ҳам хеле видео шеър ҳам хеле бупартоем. Гуфтан ки хападами со неҳо гуфт не ки саҳар ман худмай хоҳам хестам чӣ кадам каналда шеъра пахш кунам. Барои аму дуромада ҳатман дастгирӣ кунед дӯстони азиз. хеле миннатдор мешавам. рӯз фақат реклама оз мегӯяд безор кардӣ ба рекламаҳо. хай фаберлика чӣ хеле ки хай дар аввал мондум. аму хоҳари азизмо хай хоҳиш кардам барои аму хай кадоме хоҳиш кор кардан дорад. дуромада ҳатман бинависед номерош чӣ хеле ки дидед ҳастай ва дар иҷа боша шир меандозам шабад. шир ки дохтам бо як ҷоя мекунам. хай шир баъдаи шир равған, баъд аз равған орда меандозам разрехлитель. баъд чида варениро дар бовош мекунам, ба варени мекунам. инам хеле хеле дӯстони азиз то охир бо мо бошед. тайёр мекунем ҳатман ки бо нишон метем. дӯстони азиз меҳрубон, инам хеле ман гирифтам қолабака дар тагиш фалга мондам. чӣ хеле ки шумо медонед қолабаки мо ҳам хеле бетаҳакай. барои аму инам хеле хеле фалга мондамша насиб боша ки дар ҳамин мерезам и ҳамои чени дар корид мешава и қолабак. барои аму инам хеле шед хай хамир монд. ҳамин хамира мерезамша. инам хеле хай дохтум вай камтар будаидаи ҳеҷ гап надорад. аму камтаракам агар падём бития ваям басай ҳамин варени меандозам, тинак мекунам. вақте ки вай дам када нешид ё аму ҷош ё ки чӣ меша мо бисёр ҳам хеле мекунем ё ки ҷош сурох мешава ё ки дирин медурояда ҳам хеле. барое ки мо бисёр ҳам хеле мекунем. ҳами варениш невид намеша барое ки у вақтҳо кам медохтам. ози аланка бисёр дохтаистам. инам хеле хеле дӯстони азиз иҷа кӯдако омадан. пирог мехӯред? чӣ хеле хеле дар аввали видео дидем. оз бипазохе дар аввали видео дидед иёро папаш овардагай садик инами хеле хеле дӯстони азиз пирогро мепазем. сониям ирӯз чӣ хеле ки барвақт омад. хай дар духовка мемонем. духовкамон аллакай дар гиром кардагием, дар 200 мондагием. инам хеле мемонам шаки ба пух бо нишон метим. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле хеле пирогча ки ма пухт. чӣ мекунамша ҳозир мегирам хунук меша мебарам баъд нишон метим тона. пирог дами хушрукат мулоимакай чӣ хеле гуфтам найҷакош мекафа ё камтарак дирин медуроянд вай мекафа. ҳаму хеле шит анаки насиб боша
камтарак хунук шава, баъд гирифта мебурам. Шози агар бубури ҷудо карданда резагӣ меша. Гарми баъд дирнаш ҳам буриданда хамир меша. Баробаи камтарак хунук бишава, баъд мебурем. Меҳрубон, инами хел пирогно дам кардагиай. Хай ҳозир ман мебурумша, баъд нишон метавам хунук шидай. Мой ма ки хушруай бубурумша, баъд нишон метавам. Сахарни пудра мекардам, бо хушрутар мешид. Лекин кӯдако ки намехӯранд, намекунам фариза қитмаваш тамоман намехӯранд, ҷудо карда мепартоянд. Ба лақ гуфта намехӯранд. Ина дирнаш қабаташ, дӯстони азиз. Ина иҷа боша дая лалича гирифтам бугум барои кӯдакакора. ҳозир метимшона мехӯранд. хай дӯстони азиз, дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр дӯстони азиз.